हाँ ठीक है what is vocational aim of education कौन क्या कुछ ना कौन तू कौन शिक्षार वृत्तिगत लक्ष्य कौन और ये कौन शिक्षार वृत्तिगत लक्ष्य कौन भाभी एजुकेशन को हमें जहाँ तारा हमें मोटिवेट करेगा हेल्प कर एमपीसी को खाली में एजुकेशन और एकदम तो आने तो कौन हमें तारा माने ताको स्पेसिफिक ला करे तो देखी तारा education should not be ornamental it must be utility utility ऊपर फोकस करेगा जिस लास्ट में व्यवहार है तो vocational education when education we prefer the education in all for us to maintain our livelihood okay when education helps us to earn something to maintain our livelihood that is vocational okay हम कौन बोले when education help us to earn something तो ये शिक्षा हमको सामाजिक दृष्टिकोण है और परिवार रोजगार परिवार और कोई हम जीवन से बहुत तरह की परिवार हम जीवन शैली का हमको हमारे शिक्षा के कॉन्सेप्ट में मुझे आपको फेस करेंगे वोकेशनल एजुकेशन माने को कॉन्फाइंड टू ओनली एकेडमिक्स माने लो जब हम पाठ पढ़ी ये किसी और कर ओके हमको बेसिकली सब करने हैं तो कि मिशन में कॉलेज में तो हम एक नॉर्मल मिशन के लिए আমি তো বলছি না আমি ফেসবুক দরকার ফেসবুক দরকার ফেসবুক ইসলাম আমি চাই কিন্তু পেপার পেলে বিক্রি করছি বুঝবার জন্য আমি যে বলছি যে আমাকে পানি দিয়ে আমি সবটা পানি দিয়ে কোন সবটা দিয়ে কোন এই যে আমি তো বলছি না 50% ডিসকাউন্ট আছে তারপর তুমি সেমিনার আমি চ্যানেল করছি তো 50% তো কোন তো কিনতে জানি যদি কোন পার্সেন্টেজ को हम लोग ने चार्ट में देखते हैं स्पेंड ठीक है हम যদি বলছি সায়েন্স है साइंस इस वाले से भी कुछ नहीं कि टाइम मुझे और माइनस पर कुछ लगे ठीक है ठीक है तो मैं कुछ थोड़ा नोटिस कर लेती हूँ जे आने वाले के लिए एकेडमिक कंप्लीटली जो शिक्षा माध्यमरे ମୁଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି ତାକୁ ମୋର ଭୋକେଶନାଲ ବୃତ୍ତିଗତ କରୁଛି ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ସେତିକି ହିଁ ଜରୁରୀ ଯଦି ବି ଆମେ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଏକାଡେମିକ ପାଠ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇ ପାଠ ପଢୁଛୁ ସେତିକି ଜରୁରୀ କାରଣ ଖାଲି ତ ଆମେ ପାଠ ପଢିକି ରଖିଦେଲେ ଅଛି ମତେ ଇଏ ଜରୁରୀ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଦେବୁ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ସିଷ୍ଟମ vocational education clear the next class we will talk about democratic aim of education touch how काम निमंत्रे तो किशोर टीचर तो टीचर होगा कुछ ना कौन एक तो टीचर इंटरेस्ट टीचर इंटरेस्ट टीचर टीचर बोले ठीक है किसी को इन्फॉर्म करेंगे सैलरी तो मिलेगा ना ट्यूशन करे स्कूल टीचर जो टीचर सैलरी मिलेगा जो तो मुझे कोई मुझे सैलरी तो मिलेगा संपर्क मिलेगा इसका तो जीवन पर जीवन साथ में फाइव वीडियोस मिलेगा इतना ही बता तो सही है तो एजुकेशन नहीं ही ना तो कुछ इनकम कर सही है सच्चे আমি যেখানে ডিসপ্লেতে কোন করব নিচে টিচার করে তো ইন্ডিভিজুয়ালি কি পারবে ইন্ডিভিজুয়ালি কোন টিচারের চাকরি হতে করে আর কি হচ্ছে স্যালারি দিয়ে তো শিক্ষা লেগে তো তুমি শিক্ষা করবে हां वोकेशनल एम ହେଲା ତ আমি বুঝু কইলো যে এক্সিলাইন তুমি পাঠ পড়ো টিচার বনিয়ে আমি পাঠ পড়ি পাঠ তো টিচার বলে কিছু রোজগার কে আমি রোজগার করি না
रोजगार करले तो हमें बचलो खाइला पिइबा किनिबा कि नहीं तो हमें से आगे जितने भी शिक्षाटा हमको हेल्प करे तो बचिगा और जीवन बचे अच्छा जीवन बचे ना हम निहार कर खाद्य वस्तु वास्तु खाद्य वस्तु वास्तु तो एबे का जुगल पीले तो नदी पकड़ के जाता है ये तो कैसे होता अभी तो मुफ्त तो मुझे भी नहीं सीखे कि नहीं तो सही चीज समझो जे शिक्षा का एक्टिवली मतलब हम चाहते हैं शिक्षा रोजगार करो ସେଇଟା ଟିଚର ମୁଁ ସବୁ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ ପଢିଛି ତାଙ୍କ ସେଠିକି ଆମର କମ୍ପଲସରି ଶିକ୍ଷାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ ପଢିଛି ମୁଁ ବି କଣ କରିବି ଦେଖୁଛି ମତେ ଟେଲରିଂ ଆସୁଛି ଟେଲରିଂ କାର୍ଡ ମୁଁ ଯାଇକି ଶିଖିବି ତାପରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ନିଜେ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ସବସିଡି ବହୁତ ସହାୟତା ନିଜେ ଗୋଟେ ଟେଲରିଂ ମେସିନ୍ ଆସିଲେ ନିଜେ କିଛି ନ କଲେ ଟେଲରିଂ ମିଳିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶହେ ଦୁଇଶହ କମ ତା ମୋତେ କାମ ଏଥିରେ ମୁଁ ସପ୍ତମ ମିଶନ କିଛି ପଢୁଛି ଗୋଟେ ମିଶନ କରିବି ଆଉ ଇଂଲିଶ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଶିଖିଛି ଯୋଉ 15 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଯୋଉ ଟେଲର କ୍ୟାମ୍ପ କି ସାଥ୍ ଶିଖିଲି ଶିଖିଲି ନା ତ ଟେଲର ସେଟା କି ମତେ ଖାଲି କହିଲା ନା କିଛି ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲୁ ଆଉ ବୃତ୍ତି ଏ ଜିନିଷର ବୃତ୍ତି କେମିତି ରହିବ ତୁ ଯୋଉ କହିବୁ ମୁଁ ଟିଚର ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇରେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା କୁ ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ହେବି ଗୀତ ଦବାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଅଭିନୟ ବା ସଙ୍ଗୀତକାର ହେବି ମୋର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଟା କହିଲେ ମତେ କିଛି ତ ତା ବିଷୟରେ ପାଠ ମିଳିବ କିଛି ତ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବି ଶିଖିବି ତ ମୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୁ ଶିଖିଲା ପରେ ନିହାତି ମୁଁ ସେଠି ଗାଇବି ନିହାତି ମୁଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବି ଗୀତ ଗାଇବି ଶିଖିଲା ତାହେଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛାଟା ବୃତ୍ତି କେତେ ଦୂର ଅଛି ସେଠି ମୁଁ କିଛି ରୋଜଗାର ଆଉ କିଛି ମତେ ନିହାତି ଶିଖିବା ଘରେ ବସି ଘରେ ବସି ଭାବିବି ଟିଚର ବି ଟିଚର କେମିତି ଟିଚର ସେ ଯୋଉ ପାଠ ହିଁ ପଢିବି ପାଠ ହେଇକି ଟିଚର ହେଇଯିବ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବ ତମେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଡିଗ୍ରୀ ତ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଚାକିରି କଲେ କିଛି ତାପରେ କଣ କିଛି ଶିଖିଛ ତମେ ତାର ଆମେ আমি পড়ছি না তো এম অফ এডুকেশন সার্ভিস লেখা এডুকেশন ইজ সার্ভিস তো আমি যদি ভাবছি তো কমপ্লিট ফ্লোরা তবে যে মুখ্য প্রাপ্তি বা সার্ভিস এটা নরমাল এইভাবে ভাবে আপনি জানি না মুখ্য প্রাপ্তি আমি মুখ্য প্রাপ্তি কিন্তু মুখ্য কোন আমি জানি যে কୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାୟା କାହାରି ଯିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମାନେ ଯେମିତି ଚାହୁଁନି କରିପାରିବି ଏବେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ ମନଟା ଭାରିବି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଏଇ ଯୋଉ ଇମୋସନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେନି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ସମୟ ଦେଇଥିବ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଯାହା ନର୍ମାଲ ଶୁଣି ଆସିଛି ତାକୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ ତ ଆମର ବେଦ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବେଦ ସାହସ कंप्लीट जितना से जाने तो भगवान का सुप्रीम पावर तो इस प्रकार था कि हम ऐसे काम से करते हैं एक तो ना इससे भगवान को सब की वसी का है जो सामान के तो ऑप्शन ले कुछ इस तरह से जाने ये जो मीनिंग के नंबर का अच्छी मार्क मार्क कर दो अच्छे जो मार्क फैक्टर का पढ़ते हो मीनिंग उड़े से अच्छे सब मीनिंग पढ़िया दरकार नहीं कितना को ठीक खराब फील होते तो से मीनिंग को ठीक है देखो फिर ऐसा